Oke ya, oke ya. Nah itu, nah so satu sebab macam ini. Kalau in term of the semua electrical power plant, ya konvensional or renewable energy power plant, ya kan needs equipment. Dia punya equipment, dia punya price kan tinggi juga. Ya generator, if the konvensional lah, steam power generator ataupun photovoltaic, kan benda-benda kita nak developkan dia punya electrical power plant, kita perlukan tadi equipment perlukan duit, yang mananya kita perlukan yang namanya present value, ya capital cost, itu kan perlu. Nah, macam itu. Tadi kalau kita pergi ke bank, kita akan pinjam, ya borrow to money, interest ada. Nah, inilah kiraan-kiraan yang perlu kita 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 beri tumpuan. Sepatutnya ada juga yang namanya depreciation value. Nah, tapi pasal depreciation value ini kita tak sentuh dekat sini ya. Nah, itu. Nah, so technology economic analysis of renewable energy technologies mainly driven on the following factor. Yang inilah initial investment, present value, or first cost. Ya ini ya. Mananya ya duit yang pertama sekali lah yang kita perlu invest. Yang tadi kalau selalunya kan betul ya, Puan apa tadi? Ya Puan Saida. Kalau kita ya pembisnis, saya cakap membisnis lah, bisnis, bisnis person. Eh, Selalunya kita tak mau ya duit itu, kalau kita pun walaupun kita ada duit, kita tak mau gunakan langsung duit kita sendiri ya. Betul ya, macam itu ya, Puan Saida. Ya, betul betul. Lebih bagus kita pinjam dulu, walaupun ada interest money tadi, ya money interest, tapi istilah kita kalaupun ada duit lain, duit itu boleh berputar macam itu ya. Itulah yang saya boleh inilah saya pikirkan. Nah, jadi makanya ada yang kita sebut dengan initial investment present value. Ya. Nah, tadi interest ada. After that run we construct the renewable energy power plant. Commissioning and then testing, after that running. Yeah. Meaning the system operate. When the system operate, we have the operating cost also. Yeah, operate the system. Yeah, maybe sometime we have schedule for the maintenance. Yeah, maybe daily maintenance, weekly maintenance, monthly maintenance. Yeah, after that annual lah. Sebab kan dekat-dekat power plant itu kan masing-masing kan ada schedule sendiri juga mana yang kena maintenance. Ya, let's say misalnya transformer. Ya, we want to maintain the transformer, we want to maintain the bus bar. Ya, bus bar itu macam macam bus itu kan, tapi kan dia kena bersihkan juga itu. Masa dia off, dia bubuh silikan kan macam itu. Nah, adalah annual maintenance cost. Ya, life of technology juga ya, service value ini. Lalu semua apa nama ini yang tadi cost-cost juga related to the power yang dia generatekan. Ya, nah so we have the uh, cost of the per kilowatt hours dia berapa ya costnya ya. Nah, ini annual power output. Nah, kalau mau overhauling gunakan, inilah yang cost juga ada. Nah, inilah yang cost-cost boleh kita discuss dan boleh kita study untuk economical analysis ya. Yang pasal ini kita hanya mau discuss pasal nanti capital recovery factor dengan cash flow dan cash flow satu lagi eh, feedback variable. Tapi benda simple saja ya. Dan cash flow ini pun kita tak ada bagi kiraan untuk cash flow ya. Cash flow tadi kan maknanya invest money kita invest ya, after that year by year
we have the back money, tapi belum juga kita dapat feedback barrier in one sometime, modal kita balik after the year, barulah kita untung terus kan macam itu. Nah, masa kiraan daripada 1 year the system is operate and we have money tapi belum balik juga modal sampai modal ya capital cost tadi boleh balik. Nah, inilah yang period inilah yang yang kita panggil dengan cash flow. Betul ya? Cash flow. Nah, itu kan ada diagramnya dia juga kalau kita nak gambarkan, lukiskan. Nah, benda-benda ini kan udah disentuh dekat apa namanya nih? Engineering economic subject ya. Nah, ini simpel saja. Let P be the present amount imposed at 0. Ya, n equal 0. Meaning n in here is time of the operation system. Ya. At the interest rate of I per year and SP future value at the end and year as shown below. Maknanya kalau pertama kalilah we want to construct a photovoltaic or wind power and the others renewable energy power plant. Yeah, we have to invest our money. Yeah, the investment money we can call the first cost. Yeah, first cost or capital cost. Yeah, or the first cost. Yeah, after that we have the future value. In here we have given by the symbol S. How many years? Yeah, we want to evaluate. Now N in here is number of year. Now so in here we have relationship between P, first cost, interest value, SP, yeah, that we can call after that as capital recovery factor. Yeah, the relationship is given by this one. S is equal to P multiplied FPS. Yeah, S in here is future value, P is present value, and FPS compound interest factor. Ya, ini ya, compound interest factor. Ya, yang mananya P to S. Ya, present to the future value. Ya, FPS. After that we have also FSP. Ya, FSP. FPS is equal to 1 over FSP ya, nanti lepas ini. In here we can call that FPS is compound interest factor or future value which convert present value to future value, ya. P to S. Okay. And then if we want to change ya, N to B and P. Ini sorry ya saya baca ya. Sepatutnya kalau saya lagi senang saya derive. Tapi macam mana lah. Saya pun nak tulis-tulis di sini tak pandai untuk tulis-tulis ini. Ya, sorry lah ya. Ya, puan-puan, tuan-tuan sekali. Ya, N we change to B and P. Tadi kan kita punya ini N. Nah, dekat sini kita tulis NP. Lalu I to be I over P. Nah, so we can write to be like this one. Ya. Tadi kan P. Ya, S is equal to P multiply FPS. Ya. And then FPS is equal to 1 plus I power N. So we can write
S is equal to P multiply 1 plus I over P. Ini tadi ya, I to be IP. I to be I over B. And N to be N multiply P. Ya, ini ya, macam ini. So, we can write also lah. Ini ya, jadi 1 plus I over P, power P, power N. Ini kan sama ya, kalau kita tulis macam ini. Ya. Nah, so in here we can look at the component 1 plus I over P power P. Yang ini ya, to be like this one. Ya, nah so it is expressed by this one. 1 plus I over P power P is equal to 1 plus effective rate of return. Nah, ini ya. The effective rate of return is equal to 1 plus I over P power P minus 1. Nah, this one we have obtained is equal to I, ya, kalau P-nya sama dengan 1. Ya, P-nya sama dengan 1. Jadi kalau ini 1 kan 1 plus I saja, power P. Ya, kan jadi 1 power P plus I, ya, plus P, I multiply 1, ya, plus I power P. Kalau tadi P-nya 1. Ya, kalau ini 1 atau 1 ini kan tinggalnya I, ya, kalau ini power 1, ini kan tinggal 1 plus I saja. Kemudian tolak 1 kan tinggal I. Ya, inilah I-nya ya. Now the value of effective return of the value of effective rate of return is higher than I if value of present value is higher than 1. Ini ya, dia nih. Oke. Oke, and then coba tengok ini ya, yang ini. Ya, please look at this one. Ya, the first we have formulation S is equal to P multiply 1 plus I power N. Lepas itu kalau kita tulis macam ini kan boleh ya. P is equal to S over 1 plus I power N. Kalau kita pergi naik, yang 1 plus I power N kan to be S multiply 1 plus I power minus N. Ya. Numerator, denominator jadi numerator. Jadi power dia kan jadi negatif, positif to be negatif. Nah, yang ini kalau kita tengok kan ini saja sepatutnya yang ini. Nah, kalau tadi kan 1 plus I power N kita panggilkan FPS. Ya, future value yang dari P to S. Ini terbalik ya. Menjadi FSP. Ya, beza dia dengan power N saja. Yang FPS kuasa N, N-nya positif. Yang ini FSP kuasa N-nya, N-nya negatif. Beza dia seperti ini saja. So we can write or state that present value P is equal to future value S multiply present value factor. Ya, kita panggil juga present value factor. Ya, kalau tadi kan yang tadi kalau FPS future value factor. Ya, future value factor FPS. Kalau yang ini present value factor FSP. Nah, so we can write lah that FPS multiply FSP equal 1. Means kalau ini kita darabkan yang ini ya, yang 1 plus I power N untuk yang FPS multiply 1 plus I power minus N. Tengok dia punya kuasa. Jadi positif N minus N.
sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Jadi kuasa 0 kan 1. Nah, inilah sehingga Ya, we ya, can ya. write that FPS multiply FSP is equal to 1. Ini dia ya. Inilah dia relationship between future value present, ya, future value factor and present value factor. FPS multiply FSP equal 1. Nih. Oke, kita lihat contoh. Example. Calculate the future value of wind turbine of capacity 1 megawatt for the initial investment 3,656,000, ya, life of 10 years and 10% rate of interest. Yeah, in here given that the initial investment mean P. Yeah, P is equal to 3,656,000, and then number of year n equal 10 years, and I rate of interest 10% or 0.1. Now, so when we want to calculate to find the value of future value S, we can use this formula. Yeah, S is equal to P multiply FPS. Yeah, and FPS is given by this one. Yeah, 1 plus I power n. Yeah, I is 10% or 0.1, and number of year n is equal 10. Now, so 1 plus 0.1 power 10 is equal to 2.59. After obtaining the value of, yeah, the future future factor, now so we can find the future value here using this formulation. So S is equal to P multiply FPS. P obtained from here 1,656,000 multiply FPS 2.59, so is equal to 9,469,040. Maknanya inilah future value untuk di tahun 10 ini ya. 10 years. Okay? Okay, and then we can see the example 2. Calculate the present value of photovoltaic power greenhouse system for 10% rate of interest after 10 years. The future value S is X1030. Now, so from here, we obtain the value of rate of interest I and number of year N is equal to 20, and then future value S is equal to X1030. In here, we want to find the present value P. Now, so please use this formulation. Yeah, F is equal to S multiply FSP. And then FSP given by this one. 1 plus I powered minus N. Yeah, I 10% or 0.1 and N 20. So 1 plus 0.1 powered minus 20 equal 0.149. After obtaining the value of the, yeah, FSP, we can find the value of present value is equal to future value multiply FSP is equal to present future value obtained from here. 8,030 multiply 0.149 is equal to 1,196.47. Nah, daripada sini kita tengok bahwasanya the capital cost, the present cost is lower lah. Ya, jelas lebih lower untuk tahun yang ke-20. Itulah ya. Oke, ada apa-apa soalan? Ini kalau saya ada tersilap, bagi tahu.
Ini yang perempuan lebih pakar nih pasal duit-duit. Oke, Puan Saidah, Puan Rohimah, Cik Yasir, ada Bapak? Puan Nisa. Puan Nisa, mana Puan Nisa ini? Adakah? Puan Nurul, Cik Azman? Oke semua? Oke. Oke, kalau oke, kita lanjut ya. Oke, ini cash flow diagram and feedback period. Kita consider a uniform end of year annual amount R. Nah, ini pasal annual cost or annual cost yang kiraan ini nanti ada terguna pakai untuk mini project ya. The annual amount R ya annual cost here ya for the period of n years. Ya, nah so maknanya daripada tahun awal n is equal to 0 sampai n ya we have the annual amount R. Ya R ini tiap tahun-tahun dia sama ya yang ini. Okay, nah so we have the relationship between P present value, annual cost ya annual cost and annual cost present value factor. Tadi kan kita punya ada present value factor, lalu ada future value factor. Yang ini annual cost present value factor, AFRP. Nah, so the annual cost present value is given by this one. Ya, FRP is equal to 1 plus I power n minus 1 over I multiply 1 plus I power n. Ini ya. Inilah formula untuk annual cost present value factor. Kalau tadi kan kita hanya gunakan yang ini saja 1 plus I power n. Ya, untuk future tadi ya. Yang untuk future value factor power minus n yang untuk present value factor. Ya, yang ini untuk annual cost present value factor 1 plus I power n minus n over I plus I multiply 1 plus I power n for the annual cost present value factor. Oke. Ini kita tengok formula P is equal R multiply FRP ya. Atau kalau kita nak tulis R is equal to P, maka yang ini yang annual cost present value numerator menjadi denominator menjadi numerator ya, dekat sini ya, ini ya. Yang ini. So we can write that annual cost is equal to present value multiply 1 over ya ini kan boleh saya cakap ya 1 over RP. Ya atau I multiply 1 plus I power n over 1 plus I power n minus 1. Ya, inilah ya. Nah, ini kan dia balikkan. Numerator menjadi denominator menjadi numerator. Yang tadi kalau ini FRP, yang ini menjadilah FPR. Ya. Nah, so annual cost is equal to present value multiply capital recovery factor. Jadi tadi ada future value factor. Kita ada present value factor. Kita ada apa lagi tadi? Annual cost present value factor yang AFRP. Kita ada juga FPR. This factor we can call all as capital recovery factor ya ini ya. Jadi capital recovery factor ini general, yang mana satu adakah dia future value factor, present value factor, or annual cost value factor. Ya depend lah. Nah so the value of annual cost is equal to
P multiply 1 plus I multiply N over N. Ini kalau untuk interest lebih kecil daripada 1. If the interest I is equal to 0, maka dia punya anak cost R is equal to P over N. Ya. Nah, nanti kita pakai formula ini ya. Formula kita pakai. Mananya kalau I is equal to 0, no interest kan? Kalau I is lower than 1, dia ada interest. Nah, nanti ada soalan yang guna interest or no interest. Ya, itu ya. Okay, and so and then a cost flow diagram is simply a graphical representation of cash flow drawn in time scale. Nah, inilah mananya kalau nak kita gambarkan dia punya cash flow, ini dia punya formula net cash flow is equal to receipt minus disbursement. Nah, ini kiralah dari tahun pertama macam mana dia yang tadi sampai dia punya, kalau kita gambarkan dia punya diagram sampai dia pertama kali naik, itulah kita punya model kita perolehi. After that we can obtain the saving money. Kian ya, yang ini. Tapi kita tak sentuh ya ini ya. Kita tak ada buat kiraan macam ini. Di engineering ekonomi kan sudah ada. Oke, inilah untuk kalau nak kirakan tadi. Ya, juga untuk kiraan feedback value. Ya, nah ini saya baca saja. The feedback value N is the number of years necessary to exactly recover the initial investment P. It is computed by summing the annual cash flow values and estimating N through the relation. Ya, 0 is equal to minus P plus sigma C FT. Ya, ini ya. Jadi ini P tadi kan initial investment or present value or capital cost plus summation of annual cash flow. Ya, annual cash flow sigma C FT. Ya, nah so if we want to write also as function of the number of year, ya to be like this one ya. CFT, FT in here is function of the FRP, also function of the interest, also function of number of year. Nah ini. Oke, nah so ini yang sekali-sekali lah yang saya sebut aja nih. Ini nanti kita pakai formula ini. Nah so the feedback time for the in let's say lah we call the how many years the money can back to us. The number of years we can call as M in here. Now so feedback time in M year is equal to total initial cost divided by annual energy cost saving or annual operating cost. Nah, nanti ada satu kiraan ini ya, yang simple lah. Nah, kita kan ada tadi berapa dan ini kan hanya kiraan kita kira untuk total initial cost. Tapi ya kalau total itu overall lah ya, sudah termasuk kalau kita nak kirakan yang tadi operating cost maintenance, kalau ikut tadi we want to include the depreciation cost also, ya kan depreciation value berapa peratus daripada initial cost, itu selalu ada kiraannya. Ya. Nah, so the total initial cost divided by annual energy cost saving. Atau selalunya the energy generated by the power plant. Ya. Kalau dia inilah. Dia mananya kan dia janakan annual berapa per kilowatt berapa kilowatt per day, after that dalam 1 tahun berapa hours. Nah, so we have to the
energy generated per years. Nah, itu ya. Nah, ini feedback time. Example. Initial cost of greenhouse construction supported by photovoltaic system is 1,198.76. Calculate the cost or annual cost for 10% rate of interest after 20 years. Now, so from here we have the value of interest of the present value or capital cost. In here we have the value of the present value is 1,198.76 RM. And then I, interest rate 10% or 0.1. And then number of year 20. Now, so we want to calculate the annual cost R. Now, so we can calculate using this formulation. R is equal to P multiply FPR. The first we have calculate the value of PR. The value of PR can be calculated by using this formula. FPR is equal to I multiply 1 plus I power n over 1 plus I power n minus 1. N in here is 20. I in here is 10% or 0.1. Now, so we obtain the value of recovery factor is 0.117. Now, so the value of FPR, we can substitute the R is equal to V multiply FPR. P is present value obtained from here. 1,198.76 multiply FPR 0.117 is equal to 140.25. Nah, inilah annual cost. R tadi. Tahun-tahunnya 140.25. Ya, ini ya. Okay, example. Next example, calculate the annual cost of PV power generation of capacity 22.4 kilowatt for life period 20 years with and without rate interest of 10%. The present value is 57,200. Yeah. Now here we want to calculate the value of the annual cost. With and without interest. Tadi kan kita ada formula. Yang formula without interest inilah dia. Annual cost is equal to the present value over number of year. Kalau ada interest, silalah guna formula biasa yang ini. Inilah yang mananya yang untuk example yang ini. Now, so in here we have the interest rate 10% or 0.1. And then present value, capital value or initial cost is 57,200 and number of year is 20. Now, when we want to find the value of uncost or annual cost with interest. So with interest mean the first we have to find the value of recovery factor, FPR. Now, so we calculate the FPR value by using this formula. I multiply 1 plus I power n over 1 plus I power n minus 1. I 10% and number of year 20 over 10% plus 1 power 20 minus 1. Now, so it's equal to 0.117. After that, we can calculate the annual cost. R is equal to P multiply FPR
57,200 multiply 0.117 is equal to 6,692.4. Yeah, this one with interest. Yeah, without interest. Yeah, if we have no interest, yeah, directly we can use this formula. Yeah, I repeat again. The Ana cost is equal to present value over number of years. Ya, ini ya. So, kita boleh kira inilah R is equal to V over N. V 57,200 50 ya over 20 is equal to 2,860 RM. Ya, boleh ya? Ada apa persoalan? Ini macam baca ya. Kalau ada whiteboard senang nampak. Ada persoalan? Si Hafiz, si Jamdi, si Abdul Ghani, si Zaidi. Oke. Sorry lah, macam ini macam mana apa keadaan? Encik Rusli, Cik Yasir, Cik Zulkarnain. Oke. Ya sudahlah, kalau tak ada kita lanjutlah teruslah. Nah, ini coba tengok ya. Ini example 5. Ya, ini example 5 yang boleh guna pakai lah untuk mini project. Bila ya saya nak explain pasal mini project ya, mau detail ya. Sebab kalau nak guna, boleh guna apa nama? Itu kan ada saya bagi banyak formula itu. Nanti formula saya bagi dekat Excel saja. Lepas itu saya share, tinggal masukkan apa nama nih, solar irradiance, temperature. Mini project itu macam ini, yang agak banyak kerja itu yang collect the data ya, dari weather station yang online tadi, yang online. Lepas itu tadi nanti saya bantu untuk kiraan solar irradiance yang guna formula, saya bagi aja dekat Excel, nanti saya letak Excelnya, tinggal masukkan aja, letakkan, copy paste, nilai semua kan sudah ada. Baru nilai semua ada, tinggal grabkan sajalah. Monthly itu kan nanti kolekkan udah dapat. Ya kalau mau pakai Excel saya pun tak ada kisah. Kalau mau pakai MATLAB grabkan ya lagi cantik. Kalau MATLAB cantik dia. Tapi tak ada masalah mana-mana. Nah, kemudian ada satu part yang kita minta untuk calculate the cost per kilowatt hours. Ya, annual cost per kilowatt hours untuk yang mini project. Pada mini project itu saya bagi interestnya berapa, ada itu kalau tak silap ya. Kemudian number of year-nya berapa. Nah, pasal capital cost letak sendiri. Operating cost letak sendiri, maintenance letak sendiri, preventive maintenance letak sendiri, major overall letak sendiri. Sudah letak sendiri, after that ya calculate lah the cost per kilowatt hours. Yang mananya saya letak sendiri biar agak open ended, ya cari sendirilah nilai-nilai berapa dia price of the photovoltaic, cable, ya pole. Kemudian kalau nak kira dia punya, sebab mungkin besar, ada satu desain yang mahukan fotovoltaik dalam satu area. Dia nak kira berapa tanah, keluasan tanah, kemudian kena bayar tanah itu berapa. Nah, the overall price we call the capital cost lah. Jadi serenarkan kan ada minta itu. Dia akan ada kalau semua include in here. After that, lastly the calculation of the annual cost per kilowatt hours, dia ada muncul seperti di situ, dekat mini project. Full mark 5 kan dia dapatkan ya. Itu ya. Jadi yang pasal economical aspect ikut yang inilah lebih kurang. Cuma tadi saya cakap ya, pasal capital cost letak sendiri, operating cost letak sendiri, maintenance letak sendiri, preventive maintenance letak sendiri, and the last major overall ya annual letak sendiri. Nah itu ya. Oke, paham? Tapi nanti saya lebih detail saya explain lah minggu hadapan kah atau mana nanti masa yang luang. Ya, oke. Untuk mini project. Sebab saya yang utama yang kiraan formula ada saya bagi. Tapi saya nanti bukan apa takut susah juga, jadi
Saya bantu nanti untuk kiraan solar irradian yang guna formula-formula yang sudah saya bagi ya. Oke, tuan-puan? Ya. Nah, lihat tengok. Baik. Ya, ada dua example lagi. Example 5. The cost of 1 megawatt wind turbine is shown in table below. The wind turbine operates 8 hours every day. Kalau kita punya mini project kan operate from 6 p.m. to 7 or 6. 7 lah ya, sini ya, 7 p.m. to 6 a.m. Ya, maknanya ada 12 jam, 12 hours. Jadi banyak lebih kurang inilah kalau untuk gunakan formula-formula ada. The life of turbine is 25 years. Nah, inilah number of N. N untuk yang mini project ada saya bagi. Saya lupa ada berapa years. Kemudian juga interest is given in here 10%. Dalam mini project ada saya bagi juga berapa peratus. And then calculate the cost per kilowatt with and without interest rate. Dalam mini project ada kita minta juga calculate the cost per kilowatt of photovoltaic street lighting system. Saya tidak minta with and without interest ya. Jadi sila kira dengan interest saja. Yang mini project ya. Nah, ini with and without interest rate. Oke, nah so ya sama ya. Kalau dengan interest rate, yang interest rate dia 10%, maka sila guna formula yang ini tadi. Ya, the first we have calculate the recovery factor. I multiply 1 plus I power n over 1 plus I power n minus 1. Ya, I 10% 0.1. Ya, multiply 1 plus 0.1 power 25. Ya, 25 from here. Ya. Nah, so we obtain the value of MRP 0.1101. So the annual cost can be calculated by using this formula ya. R equal to P multiply MRP is equal to ya P interest from here ya 2.559.200. Nah, ini tadi kalau mini project kira sendiri, maksudnya kira sendiri, bubu sendiri, price of photovoltaic berapa, kabel berapa, pole berapa, lampu berapa dia punya harga, semualah. Saya rasa kita mana yang perlu kira-kira tak ada masalah. Sebab kan misalnya civil construction, kita perlu bancu simen, nah, berapa yang kalau nak letak. Tapi itu ada ya, yang kira-kira itu ada yang untuk pemakahan. Makanya kalau ada item itu ya kita bagi yang terpenting bagi saya nampak dia capital cost dia berapa. Nah, inilah P capital cost ya. Nah, so we have calculate the value of the annual. Ya, we obtain the R is equal to 281,667.92. Ini yang with interest. Without interest, directly we can use this formula. Initial over number of years. So, 2,559,200 over 25 ya is equal to 102,368 RM. Nah, kan dia ada nampak beza. Ya, jelas ya kalau without interest kan lebih kecil lah. Ya. Oke, and then the total annual cost, ya the total annual cost tinggal tambahkan saja yang tadi annual cost R with yang untuk with, without untuk without. Masing-masing tambahkan keseluruhan ini. Tambahkan keseluruhan yang ini.
Operating cost, maintenance, preventive, major, overall. Ya, so annual cost. Ini juga without interest ada annual cost. Beza dia dekat sini aja. Annual cost yang with interest ambil daripada yang with interest. Yang 281 something ya. Without 102 something. Ambil daripada sini. And then after that, yang ini semua sama. From operating cost, maintenance, prevent, major. Yang mananya yang daripada sini kemari sama dengan yang ini kemari. Ya. Nah, so saya sebut aja. With interest rate, we obtain the total annual cost is 1,378,567.92 RM. Sedangkan without interest rate, the total annual cost ya is equal to 1,199,168 RM. Ya. Ya kan ada beza ya. Without interest lagi murah lah. Lagi kecil. Nah, ini kan logik. Dan ya. Oh, ada lagi. Oh, sambungan nih. Oh, sambung tadi. Oke, nah so we want to know the cost per kilowatt hours. Oh, berarti sama. Yang mini project, lastly we have to find the value of the cost per kilowatt hours. Now, so we want to find the cost per kilowatt hours, we have to know the energy generated. Ya. Because it is annual ya. Macam tadi Puan Saidah cakap mana yang ditanya adakah dibagi time dia atau tidak. Tapi kalau dekat sini kan kita tahu pasalnya cerita dia, soalan dia pun annual. Maka energi yang kita kira kena annual juga. So the energy generated per years is equal to power capacity multiply time. Ya. Power capacity dia adalah 1 megawatt. So 1 megawatt multiply in 1 year we have 365 days. And then dalam satu hari-harinya wind turbine operate 8 hours. Kalau kita punya mini project operate every day in 12 hours ya. So the energy generated per years, power capacity multiply time, 1 megawatt multiply X hour per day, time 365 days per years. Yeah. Now, so we obtain the total energy per years 2.92 multiply 10 power 6 kilowatt. Ini semua kan di-apply untuk yang with and without interest. So, we obtain for the with interest rate, ya, the cost per kilowatt hour, the total annual cost per energy generated per years, total annual cost untuk yang interest obtain from here, ini ya. So 1,378,567.92 over energy generated, ya, is equal to 0.472 RM per kilowatt hours. Ya sama ya, without interest, beza dia dekat total annual cost. Ya, total annual cost obtain from this one lah. Yang total annual cost without interest. 1,199,168 hour energy generated per year. So is equal to per kilowatt hours dia RM-nya adalah 0.411 RM per kilowatt hours. Oke, ya, yang mini project lebih kurang macam ini. Ya, jadi saya ulang balik. Dekat mini project, the street light operate starting 7 PM to 7 AM. Ya, 12 hours
per day. And then the interest rate given. Also, the number of year is given. Nah, so when we want to find the cost per kilowatt hours untuk yang mini project, ya cari sendiri the capital cost. Jenis lampu mau lampu apa ya senaraikanlah list. Ya, tadi semua capital overall agak-agak berapa, maintenance dia berapa, ya dan seterusnya macam tadi. Ya after that last sekali boleh kira semua yang ini ya, ikut kiraannya. Boleh paham ya? Yang ada part untuk kiraan cost per kilowatt hour yang untuk mini project. Oke, last example. Calculate the payback period for 4 kilowatt PV power generation installed on the building. The cost per kilowatt PV generation is 10,000 Rm. Yeah, peak sun hours is 5 hours. The peak of tariff is shown below. Jadi ini kebetulan 4 kilowatt. Feed rate per kilowatt hours we can choose here ya, yang ini 0.5413 Rm per kilowatt hours. And then because this system is installed on the building, ya kita dapat tambahan lagi plus ya 0.1017. Ya. Nah, so we want to find the payback period tahun bila. Ya. Dia tadi kalau kita punya ini apa namanya? Capital cost tadi yang per kilowattnya 10,000 ya, tahun bila dia akan balik dan lepas tahun bila tadi kita akan dapat untung terus ya. Kita nak tahu. Nah, so the first we have to calculate. Sistem 4 kilowatt per kilowattnya 10,000. Nah, so the total initial cost 4 kilowatt multiply 10,000 Rm per kilowatt. Nah, so we have 40,000 Rm. Yeah, this one is initial cost. Lalu we know that the installation of the 4 kilowatt system with installation in building. Sehingga kita boleh dapatkan yang ini ya. Mana saya cakap boleh dapatkan kalau ini kita sebagai owner ya. Kita akan jual, kita akan untung gitu. Kita akan untung kiraan dia Rm per kilowatt hours. Ya include yang sudah ditetapkan dekat sini karena dia sampai 4 kilowatt saja. Kalau dia lepas 4 kilowatt baru price-nya ambil yang sini. Tadi kebetulan sampai saja 4 kilowatt dari sini. Kemudian because kita sebagai owner and then the PV installation is installed on the building, kita dapat lagi per Rm per kilowatt hours-nya 0.1017. Nah, so 0.5413 plus 0.1017. Nah, so 0.643 Rm per kilowatt hours. Lalu energi. Ya, energi yang di produce for the monthly. Monthly we take 30 days lah per monthly. And then hours, peak sun hours. Mananya macam ini. Kan kita kiraan ini based on the peak sun hours. Maknanya kita punya sistem fotovoltaik without transformer. Ya sekarang itu kan tak ada bateri. Inverter tak ada bateri. Itulah transformerless inverter, tak ada transformer. Kemudian without battery, apa nama ini? The system can operate kalau tadi ada cahaya matahari yang kita panggil dengan peak sun hours. How many hours? Ya peak sun hours. Itulah tadi kalau beza tadi yang example 5 tadi. Ya example 5 hours dia kan operate untuk wind kan dia bagi tahu. Nah, ini untuk photovoltaic take the peak sun hours. Ini ya 5 hours. Nah, so energy
generated by this photovoltaic is power capacity multiply the peak sun hours multiply the number of day in months, ya 30 days per month. Nah, so 4 kilowatt multiply per hours multiply 30 days per month. So we have the kilowatt hours is 600. So payment of FIT per month, the energy generated multiply RM per kilowatt. Nah, so kita dapatlah bulan-bulan 385,8 RM. Ya, kalau bulan-bulan kita dapat 385, kemudian kita udah bagi modal kita, ya investment kita, ya kita udah bagikan capital cost kita 40,000 RM. Ya, nah, so berapa bulan ya duit kita itu boleh balik? Nah, itu mananya. So number of month to pay back the total initial cost divided by payment of it per month. So 40,000 over 40,000 RM over 385.8 RM. Nah, it's around 104 months, around 9 tahun lah ya. Nah, ini 9 tahun. Nah, di 9 tahun inilah baru kita balik duit kita. After that, tahun ke-10 dan seterusnya baru kita dapat, kita punya inilah keuntungan. Itu ya, mananya ya? Sampai 20 tahun, 21 tahun lah kalau estimate 21 tahun untuk fotovoltaik. 21, 25 tahun. Tapi kalau kita ikutkan apa nama ini yang saya dah bagi sampai 21 tahun. Oke ya? Oke, ada apa-apa soalnya? Ada apa soalan? Halo? Ada apa soalan? Okey dah tu, okey dah. Tak ada apa-apa dah. Teruskan. Ada apa-apa? Oke lah. Kalau tak ada apa-apa, silalah ambil attendance. Ya, ambil attendance ya. Kemudian satu lagi, minta tolong